برنامج عقاركم برعاية إيمو 213. إيمو 213 الحلول العقارية. مرحبا بكم في عدد جديد من حصة عقاركم، البرنامج المختص في المسائل العقارية. عدد اليوم عدد خاص نقدمه لكم من قسم التحرير ونختم به هذا الموسم، نتناولوا أهم المواضيع اللي تناولناها وتطرقنا لها في هذا الموسم. نحاول من خلال هذا الملخص العام أننا نتدرج على أهم المراحل اللي يمر بها قطاع العقارات والبناء، ومن البديهي أن تكون البداية من التهيئة والدراسات المعمارية. مواضيع طرقنا لها مع بعض الضيوف سواء كانوا مسؤولين في القطاع أو مهنيين كالمهندسين المعماريين. كان ربما من الوهلة الأولى لازم نبادروا بوضع الإطار العام والعلاقة الوثيقة ما بين العقار والعمران، ونطرقوا خاصة للمخطط التوجيهي للتهيئة والعمران، سكون ابل لو بلو بلان ديريكتور داميناجمون اي دوربانيزم. كان المفروض أنه يعبد الطريق لتهيئة عمرانية متناسقة ومتجانسة، لكن ربما الواقع يبين حاجة واحدة أخرى كامل. والله ما نقدرش نوافقك الراي بالمئة اخ نجيب، لانه البدو او ما يسمى مخطط التوجيه العمراني والعقاري هو اطار ونموذج للتعايش الحضاري في اطار المدينه معينه او بلديه معينه بين كل المتعاملين، من المستعملين المدينه من المواطن البسيط الى الاداريين الى المهندسين الى كل من له صله بالواقع الحضاري للمدينه. لهذا فالبدو إذا كان إن وجد في ماي المنصرم صادق المجلس الشعبي الولائي لولاية العاصمة على المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لحقبة 2015-2035، لو بدو لو بلان ديريكتور داميناجمون اي دوربانيزم. ونرحب بالضيف الكريم السيد محمد يزيد قواوي، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية الجزائر. مرحبا بك سي قواوي. هذا بعد ما صادق عليه المجلس الشعبي الولائي مر طبعا إلى وزارة السكن ثم إلى رئاسة الحكومة، وصادق عليه رئيس مجلس الوزراء والوزير الأول السي عبد الملك سلال، ودخل في حيز التنفيذ هذا المخطط. طيب، ربما السؤال الأول، ماذا هناك من جديد في هذا المخطط؟ الشيء الجديد في البدو هذا لاني اول مره منذ 62 ندير مخطط توجيهي يخص 57 بلديه، مش بلديه واحده فقط، ننتف كوميناليتي، ننتف سكتوريتي سيتيرا. ممكن ولانه كذلك الان الجزائر انفتحت، الجزائر ككل انفتحت على الانفستيسمون بريفي، على الانفستيسمون اترونجي سيتيرا. دونك سي عمليات، هي عمليات لا أقول صعب، عمليات دقيقة، ولكن عمليات ممكن تنفيذها، ماهيش عمليات مثلا مستحيل أنه تنفيذها في الآن في هذه الظروف هذه. طيب، من سيتم إشراكه في هذه العمليات؟ أولا على بالنا ربما البلديات والدوائر والولايات، يعني من سيتم كذلك إشراكه في هذه العملية؟ المرقين الخواص والمرقين العموميين، c'est-à-dire ça va être un contrat, ce qu'on appelle contrat de métropole. باش تعمل ميتروبول لازم كان كونترا، شغل نقولوا احنا دستور، وثيقه بيناتنا، وثيقه تفاهم، في دو روت، رود ماب، فهمت؟ هذيك ديرها مع الخواص والعموميين اللي هم موافقين، يقدر مثلا كونسيدار، ولا يقدر مثلا موافقين اخرين خواص من الخارج او بفضل هذيك لا فورميل 51-49 يدخلوا في هذا. ونزيدك شيء مهم جدا، هذا الشيء هذا راهو بدا، ممكن نذكروه في لو ديبلاسمون du port d'Alger, c'est pas un déplacement qui a été financé par l'État à 100%. Donc هذا داخل ثاني في البدو نطرقوا للشراكه ما بين الدوله او السلطات العموميه والمرقين
العقاريين الخاص في مجال بناء السكنات. ونرحب مجددا بضيف الحصة السي العربي مرحوم مهندس معماري. المنهجية الاقتصادية الجديدة هذه تطلب منا باش on change de logiciel. Et ce logiciel ne concerne pas uniquement les promoteurs immobiliers, il concerne l'ensemble des rouages de l'État. Il concerne الطريقة تاعنا pour fabriquer la décision de gestion du territoire. Donc لازم نشوفوا دور جديد للدولة في هذا الديسبوزيتيف، دور جديد les élus. Un maire doit retrouver sa puissance et il doit se retrouver comme étant le premier gestionnaire de la ville qui le concerne. دور جديد les banques, دور جديد les promoteurs. Donc c'est une équation qui est complexe. Et il faut aussi considérer une chose qui est basique, c'est que le logement est un produit marchand. Et que c'est le marché qui régule le logement. Aujourd'hui, la loi numéro 1 de l'économie. De la demande. Aujourd'hui, on gère la pénurie au lieu de gérer l'opulence. On a les moyens d'arriver à l'opulence. بعد تهيئة الأراضي إقامة الدراسات وتصميم المخططات تنتقل المشاريع إلى مرحلة التنفيذ بدءا من التحصل على رخصة البناء، واقع تحدثوا عليه المرقين العقاريين في ظل القانون 1104 كما تحدثوا كذلك على النوعية والجودة في البناء. Premièrement, le permis de construire est une obligation légale. La loi 90-29 du 1er décembre 90 exige dans ses articles 49 à 52 l'établissement d'une demande de permis de construire pour toute nouvelle ou toute modification de construction. قضية الأجل والمدة الزمنية، قلت باللي من 21 يوم اللي هي المدة القانونية تقدر تلحق إلى عام. السؤال بسيط، لماذا؟ Pour différentes raisons. D'abord, la première raison, je pense qu'il est lié à un problème de compétence au niveau des services qui traitent les permis de construire. Je parlerai beaucoup plus des guichets uniques communaux que du guichet unique de la wilaya. Au niveau de la wilaya, il y a quand même de la compétence. Par contre, au niveau des communes, les communes ne sont pas suffisamment dotées en moyens humains, en encadrement, pour pouvoir prendre en charge l'instruction des dossiers de permis de construire. اليوم خصصنا النقاش للقانون 11/4 اللي ينظم الترقية العقارية. واش جاب جديد هذا القانون وما هي مخاوف المرقين العقاريين؟ Bon, جاب la sanction pénale, justement, حاجة جديدة. حنا on n'est pas contre la sanction pénale هذه. C'est normal, un promoteur immobilier يسرق ولا كيما الاخرين الى يدير الحبس الى يدير الحبس. Mais il faudrait faire une loi un peu plus équilibrée. Parce que علاش واش تقول درك القانون يقول لك لا كان promoteur immobilier, si le promoteur immobilier prend de l'argent, encaisse de l'argent avant la signature de la VSP, il est passible de 2 années de prison. Bon, ok, d'accord, on ne prend pas de l'argent. Mais le texte, le plus grand point faible, le point faible le plus conséquent de cette loi, justement, c'est la non prise en charge juridiquement de la phase qui vient avant la signature de la VSP. Bon, déjà en tant qu'association, nous contribuons de façon officielle. Donc, dans tous les courriers que j'ai, tout ce que je viens de dire est transcrit et transmis. Donc, chaque année, on a donc, et les mêmes remarques que l'association, l'ONPI, parce qu'on est aussi membre dans l'ONPI, le fonds de garantie, parce qu'on est représenté, qui m'a dit, le fonds de garantie, on est représenté partout. Donc, on pousse de partout pour que cette loi soit changée. Mais si soit changée en faveur du promoteur, qu'elle soit équilibrée, que le citoyen soit protégé et de la même manière que le promoteur et à travers le promoteur, l'activité économique soit protégée. Quels seraient les standards de ce SMIC qualitatif immobilier? C'est d'abord le confort du logement, avec tout ce que ça suppose en termes d'isolation thermique, phonique, la qualité des matériaux utilisés, les équipements du logement, l'équipement de cuisine, etc.
tout ce qui est interphone, Internet, l'image, tout ce qui est nécessaire dans la vie à l'intérieur du logement. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Il faudrait également organiser l'environnement du logement avec tous les équipements nécessaires à une vie digne. Tous les équipements collectifs nécessaires, tels que les écoles, les crèches, les aires de jeu, les commerces, les services, loisirs, le sport, la culture. Tout ça doit être intégré dans l'îlot ou le quartier. Si le citoyen trouve toutes ces commodités, ça, c'est pour moi, c'est la situation idéale. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut également organiser la gestion de ces cités. Ça ne sert à rien de faire le cadre si on ne met pas les outils nécessaires pour une gestion correcte de cet ensemble immobilier.